Full balance. 2 points. Sakto, walang minuto, walang tira. Uy, banda. 11-4. 2-4-2. Coach Gabo ang nag-throw in. Baseline number niya, wala. Rebound ni Cherry. Good for 2. 7 minutes and 5. Magbabali lang pa tayo pag 6 minutes. Wala po muna sa kanyang roots pero back of shooting. 6 and 40 seconds na, magpapalitan na tayo. Pasok ako na. Baba sir. 2 for 2. Pero malalaki yan. Share to Gutierrez. Okay, palit. Flores to Puja. Diniscarte. Binigay sa kanyang best friend. 2 points. Setting the play. Nakita sa gilid. Nakita sa ilalim si De Leon. Bumomba. Sino ba yun? Sinang play. And 1. Okay. Ganyan na talaga ang motivation natin ngayon. Yes. Hindi. Pasok. Ayan na. Parang yan. Number 2. Benedicto, medyo tignan yan. Rebound, Mariano, 2 points. Time out. Oy! Madulas! Yun, isa lang ang pumasok. Largo, the veterans. Under 2 minutes sa ating first period. Puja baseline. Layup is good. At shooting. Sumapong. Fakes. Bump. Lumabit. 2 points. 30. Uy, thank you. Dito na ako dito. Balik na tayo. Rebound naman po. 10 seconds. 10 seconds. Good lang. 2 points. Yuzon. Clemente. 10 seconds shot clock. Gutierrez has the ball. Ganda ng pasa kay Sir Jude. Mas maganda pasa kay Katahan. 2 points. Two points. Pit. Bola ng Brooks. Okay, 2 points for Katahan. Sa ating second quarter, yun, Anza. Nagal, ganda ng pat, 2 points. Clemente, natapitan na agawan ni Gutierrez. Gutierrez, no! And 1. Time out. Bola ng Brooks. Ay! Ayun! Pangan. Na-assist pa. Katahan, binigay kay Pangan. Binigay kay Coach Gabo. Binalik kay Katahan. Ganyan. Ay! Maiksi naman! Pasok ka na. 6 and 35. 10 second shot clock. Coach Julius. 5 seconds to shoot. Uy! 50 na po.
napulot. Pasok. Oh, yung limang papalit, ready na po. Okay, stop. Ito yung pagkain natin ni dati. Ito. Ang titikman ni Victorio. 2 points. Kahit sino tumira. Pasa sa ilalim Tolentino. Naku, laki niya. Attempt to shoot. Largo put pass. 2 points. Dito sa tubo. Gulferi. Cha-challenge mo niya. 2 points para si Justin Brownlee. Sumampong versus Tolentino. Cha-challenge din ba? Benedictos. Nilusutan. Pasok ako muna. 30. Two for two. Good. 50. Libre naman. 2 points. 2 points. Isa pa daw. Miss. Oh, ganda ng box to. 2 points. 1 and 14, 15 seconds shot clock. Good carry. Lob pass. Tolentino. Puja. Nakuha na mo ang momentum. Oy! 2.61. May 3 points naman. Oh, na. 1 minute and 10. Oh! Okay. Ay, wala na. 2 points. 50 seconds. Pasik sa line na bali shake. 2 points. Very good. Pasok. 36. 15 seconds. Will Felix ay bumubuhay sa second quarter na buwagan. 7 seconds. Sumampung. Naku, 35 siya mag-shoot. Ay, quick line lang din yung ano. Trigger shoot mo. Oh, ay, naka-streak agad. Press, good for two. Matyaga. Houston. Split. Chan. Arellano, 2 points. 2 points for Houston. Tumigil-gil ako yung depensa. Valente versus Gutierrez. Sumampong. Cross-court pass to Rivera. And to shoot. Pasa sa ilalim. Houston. Natapos. Time to shoot.
Valente. 2 points. Unti-unti nagdadagdag. Pasok. Susumot pa sa 3. 8 to shoot. Ano po? Paulina versus timeout. Pasok. Sa Pertuja. Oh, sinigurado na. Boss Ek. 10 to shoot. 7 seconds shot clock. Flores. Ah, sakto po. Nasa. The extra pass. Wilferry, challenge niya. Ay. Dalawa versus Lardo, ganda niyan. Ay, labas talaga na matawa naman. Sa kabilang mic. Sige. Walang pumasok. Touch pass. Mercado to Victorio, 2 points. Uy, pasok. Grabe naman. Station. Time out ba? Time out! 2 points. Good lang po, good lang. Bigay sa ilalim, 2 points. Mamadali, katangin lahat, kinukagay lang. Balik kay Valente, 2 points kay Valente, napakabilis. Next, mamadali, bigay kay Laki, 2 points. Unti-unti na mo. Bigay ka, Yuson, speed, balik ka tahan. Napakalaki, nasa ikpat. Dumang pinakabang bola, naghahanap ng pamasahan. Dumaligay sa balapang binigay. Pinison, binigay sa Peng, sa Chaco. Sa Chaco, Peng, grabe, pinis sa kitang mahirap ko na tapos. Nakuha ni Gabo. Gabo, long pass to Joma, tumatahan. Easy to points para kay BRA. Pasok ang pangalawang tira, kay Jason. Pasok ang sticky, Coach Gabo. Coach Gabo, binigay Joma. Grabe pa sa video. Kalabaw lang. Valente. Nice pass to Yuson. Big turn. Easy to pass para kailangan na mga dalawang pasahan nun. Pasok ang pangalawang tira. Number 11 to make. Bigay lang to make. Dito sa mga. Nago, for the read. Mahina nila. Nago, number 32, drive. Easy shot. Number 2, sumabay ka pa. Namahali ka tahan, pagiging gusto ng box, taktak. Ay, nako. Kuya Lami, bigay kay Jason. Kay Jason, drama, bigay kay Nardo. Easy 2 points para kay Nardo. Anong bayan? Nakahanap ang pasahan. Hindi na sa gitna. Grabe. Kuya Jason, pass to. Kuya Lami kayo na pagkagay pa. Pasabi. Nice shot. Kuya Julius, drive in the middle. Lahat na pass. Na-block. Ni Kuya Jason. Kuya Jason, all down. 2 points for Kuya Jason. Nag-iwan si Kuya. Pinas na number 7 sa Latino, number 10 sa Latino, is 2 points. Bigay number 2 sa Tao, bigay number 28. Good po yan, good po yan.